हाय गाइस जय जगन्नाथ आप समस्त को कहीं आज मो गाड़ी फास्ट सर्विसिंग मो गाड़ी नंबर प्लेट भी आसी जाइए बैटरी आसला मोर हेलमेट सेटअप किसी खराब हो जो किसी भी कर पारि कहीं देख मो गाड़ी भी लगी शोरूम भितर एंट्री कर देखु यही दीज मो साथी आसुँच दीज चलो देखिए मो गाड़ी कौन चलती सर्विसिंग सेंटर देखो मो गाड़ी कौन चलती फाइनल ये हूँ मो गाड़ी सर्विसिंग चलती माँ तारातारी पीठू पड़े आस मंदिर को जीवा पहाड़ चढ़ जा पचारू से पटे मना कले आमको जीवाई गाड़ी भितर छाणुना कार मैरेज कि कौन हो किसी प्रोग्राम गोटे छाड़ आम जा माँ तारातारी पाखे दर्शन करवा आसवा चलो सीट 999 पाँच भाई चढ़ी जावा पड़ो हाँ चलो माँ तारातारी को ये कौन करदेवा एमती तो आगे आसार जो कलेज जो आसार ना मुझे यही पटे से पटे आसार ना से लगी चलते भाई फाइनल भाई ये हूँ फास्ट मंदिर भाई आउट ऊपर अच्छा आपन को ऊपर को जा देखा माँ तारातारी भाषा तो ऊपर भाई जाऊँ आम जाऊँ देखो फाइनल भाई देख के ऊपर आम पड़े आसलु ना आउट बहुत ऊपर अच्छु देखु हालत पूरा खराब अच्छी समस्त चलो और बहुत ऊपर सब ये मांकड़ देखु देखो आम मांकड़ आने कमी बस मो मोबाइल छाड़ दियो आप देखु भाई से मंदिर जी ये मजा ना मान देखा चल ऊपर जा बहुत हालिया लगलानी गाइस एवं मैं तुमको बोधे बहुत देखा फाइनल भाई आम आसीगलु एत हालिया छाड़ू ते बैकग्राउंड देखो भाई देखी पारे एत तौर एत ऊपर को आसलु माँ तारिणी को देखा सुन कहवाई ये बाउंड्री बोले दिन भाई ना आप देखे दादी किसी कह भी तो बड़ पाऊनी कौन कर झालिया हो भाई चलते आपण मानक देखु मो तारिणी मंदिर आमर एठार सब केमी कैमेरा सिस्टम भी चलती ये हूँ माँ तारिणी मंदिर देखे फाइनल भाई जीवा मंदिर भीतर को चलू ये फास्ट गेट से गेट पास कले ही देखो माँ मंदिर को ये केते कौन बिका होमी दर्शन करी देखा महावीर मंदिर तो खोला अच्छी जाकि देखा आसवा ये सब जी जार फोटो वीडियो जी जहाँ बनाऊँ तो ये तो कौन मयूरभंज कि मंडपटा गोटे महावीर ये बाहर ये महावीर चलते जावा आ भर जा आसा
ହଁ ଯୋଉ କଥା ବୁଝୁ ମା ଘଣ୍ଟି କରିକି ଘରେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରୁଛି ସରି ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ଭିତରୁ କ୍ୟାମେରା ନେବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅନ୍ନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆହୁରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ଫାଇନାଲ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରର କେତେ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ବଢ଼ିଆ କି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆହୁରି କାମ ଭାଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଟା ଆହୁରି କାମ ଭାଇ ଚାଲିଛି ପାହାଡ଼ କଟା ବି ଚାଲିଛି ଭାଇ ଦେଖ କେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଆଡ଼େ କିଛି ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଭାଇ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ କି ଭିଉଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ କି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଜୁମ୍ ଟିକେ କରିଦେଉଛି ଭାଇ କେତେ କି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସରିଲା ବୁଲାବୁଲି କାମ ଯିବା ଏବେ ବାହାରକୁ ତାପରେ ଚାଲ ବାହାରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଯାଇକି କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆସୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖାର ସେମିତି ଆସନ୍ତି ନିଜ ବ୍ଲକ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆସନ୍ତି କେଉଁଟା ଆସିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବି କାମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଭାଇ ଯାହା ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ଦୂର ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ନା ତାର ଭାଇ ଦିନରେ ମୁଁ ଦୂର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି କହିଲେ ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ